খাইদি যত সারা ত্রিপুরাবাসী যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী প্রতি বছর जों माहागे रथायलायनाय जों बतुबा तुरदि प्रति बছर माहागे जों ताइबो कत तिनि से ताइबो कत खालायनाय नर मेडिया ताबो जों खना तिनि बছর जरदि बरक बांखा तिनि खुनु गाम जायना खायदि तिनि मंगलेश्वरी शिव मन्दिर जों कत फैदि सालायनाय आबा तिनि जाति मोनखांनाय बेले बेले के हांबाय मारो तिनि जर ताखौ जों खायनाय तिनि र जात्राव सामिल खायनाय ताइ बिसि बुम बुरं जों माहागे पालाय मानांगौ मदाय रजनो काखौ तिनि तांगौ तिनि तिब्रा सारनो तो थांनाय बिसिंसाय ताकलाय बिसि बाहाय मा दंखा थांनाय बिसि तो खुनु कारण बसि तो खलायलिया सेमानो लास्ट इयार बार ताकलाय हिंके नटली पुजारी सिमि बो फानपाया हायनो जिनि बुरै बदलक जतन जों काजक लायखा हायदि जों फानलाय नहले तामु हिनबा अबो तो सासिनि सामुया मदाय हिंके जतन मदाय सुरिलायोबा जारा हिन्दु धर्म फायनाय अब बागैनो जों बतुवा सोनानै फायगा बुरि बदलनायना तुबा तुलायना फायगा आरो जों जतन फायनो बुरि रंग जत जागोन फैला आबुंना नांगौ पार्टी थं धर्म थं राय जत जागावनो जों बागे आबुगे फायना होनाय जोंनि बुरि बदल जतन नोंनि जों बुंलाय ताकलाय मेला खालामनो नुगौ जगना रं जाद्रा खालायमानैसो दालाय दं फटो बेलाय नाय फटो हामबाय जाबाय মেডিকেল কোর্সের জন্য কি আপনারা অন্য কোনো রাজ্যে যাওয়ার কথা ভাবছেন? বাড়ি থেকে দূরে থাকা, খরচ বেশি হওয়া আর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ঝামেলা, কেন এসবের মধ্যে যাবেন? এখন ত্রিপুরাতেই আপনাদের জন্য রয়েছে একটি দারুণ সুযোগ। আমি বলছি বিনায়কা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেসের জন্য, যেখানে অ্যাডমিশন প্রসেস শুরু হয়ে গেছে। জিএনএম, বিএসসি নার্সিং, বিএমএনএস আর বিএমএ এর মতো ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড কোর্সেসের জন্য অ্যাডমিশন আরও। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই ইনস্টিটিউটটি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাফিলিয়েটেড, যার জন্য আপনারা কোয়ালিটি আর রেকগনাইজড এডুকেশন পেয়ে যাবেন। দ্য বেস্ট পার্ট অফ দিস ইনস্টিটিউশন ইজ নো ডোনেশন, নো ব্রোকার। আপনারা নিজেই বিনায়ক ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেসে এসে নিজের অ্যাডমিশন করিয়ে নিতে পারবেন। যদি আপনাদেরও স্বপ্ন হয় হেলথ কেয়ার সেক্টরে একটি সাকসেসফুল ক্যারিয়ার গড়ে তোলা, তাহলে এই সুযোগটি হাতছাড়া করবেন না। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम।